Good day mga kamaster. Ito na po yung nirepair ko na ABS. More jumpy ring. Tapos magbibigay na tayo ng 6 months warranty sa mga ABS repair natin. Dati kasi 3 months warranty lang. Ito na yung error ng ABS. No fault code na. Tapos yung ECU nya, binabasa na rin yung ABS nya. Yan, binabasa na ABS yan. NMAX P1. Tapos testing natin. Ito. On. Yun wala na yung ABS. Magana na rin yung speedometer sensor. Error 42 to kasi. Yung okay, patay ko ulit. Lost connection to device. Testing ko ulit. Please turn on the ignition. Check the power supply and battery again and select reconnect. Yan. Tapos on. Ito yung ABS indicator yan. Ang kulay orange na makikita nyo dun sa panel gauge. Yan yung sa panel gauge. Tapos testing natin kung gagana na. Yan alright, wala na. Let's go. Alright. Searching for devices. Tapos preno. Yun magana na ang ABS nya. Alright. Tapos testing. Tapos calibrate natin yung ABS. Calibrate natin yung ABS. Sa mga nagtatanong, DIY ko lang to wala akong hiningaan na kahit sinong technician na magaling. Yan, wala akong hiningaan yan, sarili kong invention yan. Dahil wala akong pambili ng simulator. Wala, gawa-gawa na lang ako. So yung calibrate, tingnan natin kung gagana. Yan. Tapos yun ko to. Yun gumagana yan. Isa pa. Then okay, gumagana. Tapos isa pa. Start. Lost connection to device. Please turn on the ignition. Check the power supply and battery again and select reconnect. Okay na. Let's go. Alright. Kabit na to, kabit.